Un fichier d'échange, également appelé fichier de pagination, est utilisé par les systèmes d'exploitation pour gérer la mémoire virtuelle. Lorsque la RAM d'un ordinateur est pleine et qu'il y a besoin d'espace supplémentaire pour exécuter des programmes ou traiter des données, le système d'exploitation utilise une partie du disque dur pour stocker temporairement des données qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Ces données peuvent être déplacées entre la RAM et le fichier d'échange selon les besoins. L'utilisation du fichier d'échange permet d'éviter les erreurs de type mémoire insuffisante en fournissant un espace supplémentaire pour les opérations en cours. Cependant, l'accès au disque dur est plus lent que l'accès à la RAM, ce qui peut entraîner une diminution des performances lorsque le système commence à utiliser activement le fichier d'échange. Une bonne gestion de la mémoire virtuelle est essentielle pour optimiser les performances d'un système. يتم استخدام ملف ترحيل الصفحات بواسطة أنظمة التشغيل لإدارة الذاكرة الظاهرية. عندما تكون ذاكرة الوصول العشوائي RAM بجهاز الكمبيوتر ممتلئة، وتكون هناك حاجة إلى مساحة إضافية لتشغيل البرامج أو معالجة البيانات، يستخدم نظام التشغيل جزءاً من محرك الأقراص الثابتة لتخزين البيانات غير المتوفرة على الفور بشكل مؤقت. يمكن نقل هذه البيانات بين ذاكرة الوصول العشوائي وملف ترحيل الصفحات حسب الحاجة. يساعد استخدام ملف ترحيل الصفحات على منع حدوث أخطاء نفاذ الذاكرة من خلال توفير مساحة إضافية للعمليات الجارية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى محرك الأقراص الثابتة يكون أبطأ من الوصول إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء عندما يبدأ النظام في استخدام ملف ترحيل الصفحات بشكل نشط. تعد الإدارة الجيدة للذاكرة الافتراضية أمراً ضرورياً لتحسين أداء النظام.